Tripurani naifil pandao norok na haine helam chogo ang tabo bo jagao habjak eba bo jagao basai tong norok hakora hai matong na fia obo kaisa mutai nok se o mutai nok 1660 BC kebuba sao 1677 BC hasteni bubagra Maharaja Govinda Manikko o Bhubaneswari Mandir no tangai kalangmani kebuba sao o Bhubaneswari Mandir Maharaja Govinda Manikko botangmani se obo kebuba sao o Bhubaneswari Mandir ya oro Vishnu Mandir no se Maharaja Govinda Manikko tangai kalangmani nei oboni sakang ke oro Bhubaneswari Mandir tong jakmani norok nukhna ongya phano 8 meter bisingo hakora hai mandir o mandir bisingo oro tabuk matai kerei sini bubagra rok haste o ko soi thangmani yakari thangmani yagulono Govinda Manikko song o Udaipurni hayakaba rangamatini bubagra thai raja khorno yakari klang thangmani ba ulono oro matai asok jakung tongmani matai rok sang tabo nowi manlia simi oro tabo laibuma siring asok jak o pathorok tini o itrok tini bubagra amolni rok chongna nogui kok sana musuphano borok kok saimania phia siri sitini mari bubagra roni mari sini hani bubagra roni mari tabo phano boi tongkho ummatai nogrokni bisingtei norok nubi mangkhana bahai ke 1660 BC rogono bohai tangkereng ni bokrok rok bai o matai nok no sanam jakna tabo bo bajai tongkho phia Maharaja Govinda Manikko notei kabangma raja rok no raja salangnai rokni o hasteo raja salangnai ro Udaipurum raja salangnai rokni rajbari rokangke bangla kotor phaimani bagai pai kalai thangpaikha haike chungna rok no taibo phunuknai oro Bhubaneswari Mandir ni taibo hoijak kabangma kok toma tongo norok nai tongde kok Tripura norok oro nukhana hakor yang kaisa hakor bisinga kaini hakor oro kaini hakor mo hongke afro jorao manak phirang tongmaniya bubagrani jorao afro oro chati riboi chati mosangke lama nuknani hakora habnani ekha matai noga habnani tai matai no nuknani bagai chati mosangnani bagai bawani kaini hakor sanamjak tongo norok taibo nuknai boskango haino tai kaini o haike chati mosangnani bagai hakor khaijak tongo oro haino kaisa chura kolok ke sanamjak tongo bisingo mandir bisingo chura kolok sanamjak tongma hai oro haino naithoke bisingo raja rokni mari bojak haike bojak tongo kechung online bu marok no norok no taibo khanare nai taibo phonongnai nai tongdi kok Tripura Gomoti hangkorni Udaipurni Gomoti tuima ganani o Bhubaneswari matai nok notei jottono kisa kisusung kerang kothama saimanam o mandir Bhubaneswari mandir jungta singa hawi phemani o mandirono Bhubaneswari mandireno Maharaja Govinda Manikko 1660 খ্রিস্টাব্দের sekang bisiwo 1000 lukurogno borogrogno oro tanjago Bhubaneswari
mataini no chari jago obai nei jeng rasmala obai nai togi mankha wan shoi nai di takok tebul kuksong bisiwo 1000 borok tanjago haya kheba oro o Bhubaneswari matayo boli rijak mani koktama rasmalawo rajarokni elembak rasmalawo abahai jeng koktama saimankha hingke abono tiyei jeng saimano Bharatni chini haktorni haikba hayungni koklop saikarangni Nobel Puruskar manai Rabindranath Tagore bahaino hasteo waisni phaimani bisingo bo obahai bubagra rogni raja rogni kabangma laibuma rogno tui sinani thangphuro ras poribar heka bubagra rogni nukhungni phasingti khanawoi belai khena wana jagoi o Bhubaneswari mondirni notui bobhano kaisa kerang kothoma saimani dong abo ongkha Rajashree jeng saimano asok thui tamani hayakhaba eto rokto keno a kok thai senamjak mani Rabindranath Tagore baino o motai nogno tino o motai nogo borok tanjak mano 1000 bisiwo borok tanjak mano tino aforo Rabindranath thui yori to tong nei boni chongmongo nahari bo abai ke seimani a bijab bai Tripura hasteni bubagra rokni laibuma kwar ke phuarjak mani koktama bo haino jeng saimano abono karibo jeng saimano Maharaja Govinda Maniko jephurobo o Bhubaneswari matai nogo borok tanani haikha noro boli hinjak borok tanani mathaknani bagai saphoro jeng saimano Maharaja Govinda Manikono bo bubagra rokni matai nogo borok tanmani raidano mathakairo ar borok tanani raidana mathaki rijamani bagai aforo ochai tongnai khama tongnai hekaba Raghunath lui tongnai ochai ni bokhro tongnai borok tamo khaikya rajani biruddhe rajano chajagi angai choba khaimani jeng natok rok bahaino Govinda Maniko natok rok ni jeng kabangma dofani bisingo jatra haikaba natok rok agerogo jeng nuglai khaisirai tongphorogo kabangma saiman tabok phano a natok rok kisa dofani bisingo tongrui tongkho abo hoitoba tabuk jomatia dofani bisingo a natok rok belai kheno phuarjak tongmani warjak tongmani haikaba popular tongmani Govinda Maharaja Govinda Maniko no chajagi angai borok tan mano mathak mano chajagi angai choba khalimani hasteni joto lokorokno saimano hasteo chini bubagra rok haikeba raja rok 184 jona rajak to khailanga haikeba raja salangkha jeng abo saimangkha prithibiwo haikeba hayungo Tripurani rajtantro nongkha ditiyo rajtantro je rajtantro bo songkorongoi asuk bisiromoi 184 jona raja chai thangmani Japan ni poreno Tripurani rajtantro hini jeng saiman kha kabangma lokorokni thaniyo haikeba jara o rajtantro rokno bubagra rokno tei seinai khaine rokni thane ge chini laibuma chini Tripurani hukumo mukumo o chini bubagra rokno teino chini raja rokno teino raja rok chini bagai samung tanglia chono reng relanglia chono phormang relanglia kabangma koksil jajak chong chini lokorokni bisingo phia koksil chalai phai sing laibuma na naitugi nailaino laibuma raja rokni laibuma o chini do pharokno tamo khlailangya abo chong laibuma naitu khangka na saimanai ika chini naituk mungni laibuma o ongkha tabo Bhubaneswari mondirni loge tongnai Udaipur Hangkor Gumoti Hangkor ni Udaipur bakhaste ni Gumoti Teimani salthang babai hatayo je mondir tongo je rajaroni nok tongo aborok
अंगिया फानो जतन से त्रिपुरानि राजा चालांनाय रं ओंखा उदयपुर उदयपुरनि राजबाड़ी बा भुवनेश्वरी मन्दिरावनो तैजों किसिसा खानाय नेलायानो ताखौ अक्रानै थाने हेगे सर ओ उदयपुरनो जों जतन से राजा रक गोबां राजा चालांखा सिनिलाय बुमाव आरोनो जे गरियानि उत्पत्ति बा गरिया फाइ सकबायमा बो ओ उदयपुरनि राजबाड़ीयावनो आबो ओंखाना हेगे काइसा जमतिया हदानि बिसिङाव आं चेराय दंफोराव काइसा अंको नुकमानि जात्रा नुकमानि राजा गोविंद मानिक कहने काइसा जात्रा फुनुक जागो आ जात्रानि उत्पत्ति स्थल बो केरं कथमानि उत्पत्ति स्थल बो आ उदयपुरनि राजबाड़ीनिनो हेके विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर चिनी और त्रिपुराव 1920 नि सिमी 1926 27 बिसिजरा 7 बार फाइलांखा 7 बारनि बिसिङाव बो जे bo silang mani kok namarong ni bisinga kaisa angka rajorsi no tei ulo bisorjon si mani ike raja gobindo manik koni je bisorjon tei Rabindranath Srilangka ba jomatia hodane bisinga kaisa jatra jomatia hodan bisinga ang kaisa te kubun hoda onugia gobindo manik koni jatra onno do farok khaya je abu bai a gobindo manik koni jatra bai Rabindranath Thakur ni bisorjone bisinga busuk ferlai mungtong bo to kaisa Rabindranath to kai biশ্বকবি no bo to te bisho soroniya borok no bo chini Tripura no tei kaisa bo mo khailang ka suikha rajorsi puila boi to rajorsi no eke porborte bo natok akare kare fike bisorjon ne bono kintu totthyo রহনাই খাসিনি রাজা বীরচন্দ্র মহারাজ শিব তথ্য রহনাই কেন নিজস্ব ফায়ার নাইফাই আর রবীন্দ্রনাথ কোনো নিজস্ব ফাই উদয়পুর নাইফাই মানে করিব এখানে বিপাংনো তথ্য রহনাই এখানে বীরচন্দ্র মহারাজ যাই হোক বাহাফানো বড় অবিসিঙানো জ্ঞানী গুণী রাবা আর বড় কারেন রাখা এখানে রাজস্বীনি যে গল্পনি প্লট মানে গল্প যেভাবে গল্প সমাহার খাইমানি ববাই বিসর্জননি নাটকনি ঘটনা বলি খাতা বড় কিন্তু বিশেষ বিশেষ মিলিয়া বড় বনে বইও মিলিয়া একে আর নিয় বিসর্জন নাটক বা কতগুলা কাল্পনিক চরিত্র তো এইভাবে যেমন রঘুপতি না ব চন্তাই হুফানো বা ভুবনেশ্বরী মন্দিরনি পূজারী হিসাবে সে উল্লেখ খাই থাঙো সভাবতন চিনি ত্রিপুরা বিসিঙা চন্তাই হিংখা जों बुसिगो 14 देवता पुजिनाय नासि जों चन्ताय होनो एखे अरनिया ब खाइक्लां थांका भुवनेश्वरी मन्दिर न पुजिनाय रघुपति चरित जे अब खाइना बनो चन्ताय ब उल्लेख खाइक्लां थांगाता एखे गोविंद मानिकनि बजे माने बोलते सात्विक बरक बजे खाटी बरक एखे बजे एकजन माने सन्त माने राजा एबो ऋषि राजर्षि होनजां माने ब ठीक न बनि सत्ता बा बनि उ कौनले ब ठीक ना नारका उ सत्ता नले ब ठीक ना नारकाता आखा बनो तैने ब रवीन्द्रनाथ कतगुला ब निजे सब कैसे आरो नियो काल्पनिक भाबे फांथों ब साजक रखाता माने सुंदर बागान हायखाय खिबखाबना एखे राजर्षि बय आरो नियो राजर्षि बय आरो नियो अर्पणा नोंखामो बुमो ए बनि चरित्र आरो करि अपर्णा चरित्र किन्तु राजर्षि बय करि किन्तु बिसर्जन बय अपर्णा चरित्र तय फैयो एखे आरो नियो राजर्षि बय खेने गोविंद मानिकनि शुद्ध गोविंद मानिक बिसिं नारंग दिया और बरनी उपन्यास तो माने त्रिपुरा जन फातारो बो बनि काहिनी रनो तलांथंका किन्तु अमखाने जेने बिसर्जन खाने किन्तु और बिसिंगानो फुनु जागाबो द बिसर्जननि नामकरणनि बुमु खायमानि से तात्पर्य दंमोन इखाहा और नियो भुवनेश्वरी मन्दिर किन्तु हिंसानि केजे अमतंगो माने आरो बलि प्रथा दंता आरो रक्तपात दङ बलि प्रथा दङ माबा आरो हिंसानि कायसा प्रश्रय मानो जीब हिंसानि एखे रघुपति
bo Joysinghano toy phayei bo puila অহিংসানি ধর্মনো নব ফোরংফাইগ্রা খা অহিংসানো নব প্রাধান্য রয় বফরংগ্রা খাতা ইয়াগুলোকে নব এমন একটা পর্যায় সবখা জয়সিংহনা বয়গ্রা হিংসানি নায়ক খেয়েছে ব্যবহার খাইনি মানায় পিছিয়ে হিংসানি আমার খাতা মানে মাধ্যম সে খায়া নাই পিছিয়ে নিব মনে প্রতিহিংসা না জয়সিংহনি তুই তাংর নাই খাতা জয়সিংহ কিন্তু জায়গা সব মাইলিয়া যখন শিখা জানি আগে গুরু রঘুপতি আমার যেভাবে ফোরংফাইমানি হিংসাটা খাইদি বা যে হিংসা উচিত দিয়াহি মানে কগ্রব ফেরি থাকমানি নুলাহাকানো নিজেনো আত্মবিসর্জন খাই থাকাবলে একে অমন্দে হিংসানি বেলায় প্রাবল্য দं জায়গা ভুবনেশ্বর মন্দির কেন্দ্র খাইয়ে একে রঘুপতি বা কিছু রঘুপতি যখন অপনানি মাধ্যমে সে ববে কিন্তু সজাগ থাকছে জাগ্রত থাকছে না হিংসা তো হিংসানো তাই মনে প্রশ্রয় জানি করিখা প্রশ্রয় কক করি হাইনি যখন শিখা ওখানে পুজা রিলাই মানে তুই খাতাব মতো কাহিনী দं একে রঘুপতি শিখা না আং যেভাবে জয়সিংহনে ব্যবহার খাইমানি আং যেভাবে ভুবনেশ্বর মন্দির তাক পুজি দंमानि बहुत कैसे हिंसानि पथसी आं बनी लामानि सरक मा थांसै नाय हाइके जखन निजे निजे एक अनुभव खाइखा जे बुखा बुसिनते बुसि नामा खा निजे न आफ्रो न विसर्जन रनि खिबि बनी हिंसा खिबिसानि बलि रसियानि माने जीव बलि रहे बनी हिंसा बलि रसियानि बनसि बतरजा कुसिनता एके बनन भुवनेश्वरनि मतायन विसर्जन रय फुनुखा साथे साथे बन हिंसानो विसर्जन रही पाई खाता जगह एखे विसर्जन नाटकनि तात्पर्य आरो जों तिप्रासा जागनाय हाय एकेबारे संदक होनाय जागनाय जों मंगोलियन जागनाय बा जों इन्डो तिब्बतियन जागनाय दफारावले एक्चुअली जों एनिमिस से जों मताय मूर्ति रग जों खोलमिया बा गदना तला खाया आबहाय बरक दं मानिसे जों प्रकृति हाय केबा नेचार नि जत हलं दैमा दैसा बुफां वाफां आबहाय रकनि से जों खोलमं याफारो तकमा तकसा तकति राथारै फिया बरक राथारै मताय खोलमानि आबो किन्तु चिनि एनिमिस रग तो दंमानि जों साइमि याफानो चिनि बुबाग्रारनि जरावो बफुरनि सिमि 1000 बिसो 1000 लोकरगनो तानै गोमती दैमाव थैयरि रह बफु बराजानि सिमि जों कक्त्रिपुरा आबा नायतुगै दङ अबायखनो नरक नुखना अबरक बहायनो मारि बय दंखो 100 बिसो 1000 लोकरगनो बलि रिजाकमानि हाय एकेबा मतायनि भुवनेश्वरी आमानि बसकां बन चारिनानि बागै बिसो 1000 तानजागोन एके चंहैनाय दिता खक्ते बखुक सं 365 साल निनी बिसि काइसा हेके 1000 जन से तानजागै तंखा हेके बिसिओ साल खराबुसु तानजागै तंना नै साल अंगिया फानो निनी खरक तामखे तानजागो भुवनेश्वरी टेम्पल बा भुवनेश्वरी मंदिर आजराव बे आबनो मोथागनानि बागैनो आसो थैतामो आबनो मोथागनानि बागैनो आ रायजा साया आबायके बरक ताननानि रायजा साया हने गोविंद मानि कपुइला बरकनिनो बुबाग्रा रगनि नुखुङो अ रायजा रगनो याखेबा निनि अचाय खान्दल बा निनि रघुनाथ संरकनि जे चंमंनो सलायनानि बागै चबा संसार माने फिया बने आ चबा बायसे बनि राजप्रसाद एवं राज सिंहासन ब याकारि थांना नाखा महाराजा गोविंद मानिको आ गोविंद मानिकनो तैनो केरां कथमा दङ चिनि दफानि बिसिङो जों नरकनो बाबो जारा सिनाय जारा कोरोंकुक साना कोरों दंनाय रगनो नरकनो जों
খানারিনাই এবং গোবিন্দ মানিকনো তুই যদি কেরাং মানে যাত্রা খাইজাক রক চিন্তানি মাংফিলি তংখাंके जों नरकनो बाहायनो फुनंनाय नरक नायतंदि आं कायसा बय मानमानि हिगे भुवनेश्वरी मंदिर बसर 1000 नरि बलि रिजाकु आगे हायनि खामानि आबोके बके हाय तंगो न बक को तंगो नर बलिले आसले लेंगिया नर बलिके पहिला तो दन्यमानि कोनि सका किंतु आखो मुइसिलि रंलायब्ले आगे रंलाय मुइसले काबो रोइतला थार बले रहि दन्यमानि कोनि आमल हके ब कायसा आइन खाइ रखा युद्ध बन्दी रौना कायसा मातना सिनाय हायने अनेकटा कम राखि बिखाबो के बनि सका तो कोनो संख्या सिकरै 100 टा थांखा 200 टा थांखा बनि सका कोनो मन निर्दिष्ट कोनो बलिनि संख्या सिकरिता जेमन दुआ पाथर मांगनितानो दैमायाव खरसातानो चौदह देवता खरसातानो मारबारि कायसातानो हाकेङो बेखे बनो दन्यमानि कोन खाइ रखा ना युद्ध बन्दी सारा ते अन्य कोनो मुस्लिम नखाया के सराय रंतय भाई मा बुथारिया हायनि बकायसा आइन पास खाइ रखा आफ्रोन थेके अनेकटा कम थांखा बेखे आफ्रोखाने दैमान खरसा थांजागे मारबारि कायसा बेखे आफ्रो भुवनेश्वरनि ककमाखा आर करखिया बेखे दुआ पाथर मांगनि तानो हायंता दुआ पाथर मांगनि थांजागे दुआ पाथर के बो जागा दुआ पाथर के ता कोनो बने भौगोलिक अवस्था ता कारि मैया बेखे राजमालाबो बिभिन्न भाबे सुयो बेखे एकटा सुइखा बता जों दंग हे कारि माने अनेकटा बनि पासा-पासि कायसा दङ आर कायसा बर निर्दिष्ट खाइरमा दंता ताइ कायसा एखाने मायानि हाफार जता बरमा वकलाय थांगा ताबो हाय कायसा दुआ पाथर फुनो गबो देवता स्थान हे आगे राजा तंखरखौ बर थांगा आरो बेरायो आरो पूजा खाइरयो हाय थांता दुआ पाथर गता तो दुआ पाथर सो सिखना मैला बो जागा बं थांखा गबनो नायथुं नांनि त रथुं नांना एखे सिनाय नुनाय बराव जदे प्राचीन बराव तंखा केनो किसा मजा सामाय तंखा के बर खुतुइसे मासले बा बय पत्रति बनु मालिया आ जागा सिमालिया बनु के राजा गोविंद मानिको बलि प्रथानि विरुद्धे भाइ हिंसानि विरुद्धे अंक खेना थांथेनो बनि सिंहासन चुत्त अंखा बा राज प्रसाद अंखार मा थांगा हम अब कि राजर्षि रो कोनो उल्लेख खाजाते दतंग बा राजर्षि तंगो ओ विसर्जनबो मानता के मत नक्षत्र राय ब विसर्जनबो तंगो मेन तो बर न ताखुनि विभेद न सेति सागै जागा कायसा ब प्लट खाइना मा काहिनि नि इको जागा तंगो ता ब ताखुनि जे विवाद नलाय माने एके ब निजेनो कोनो रक्तपात छारानो ब सिंहासन जागाय क्लां थामने उपाय न ब कायसा बने महत्व न काहान आमन गमने माने ब खामानि kita kaisa sangjak hike abo o Bhubaneswari मंदिर नि माता हिके बो माता अब कि ओ उदयपुरनि आमा काली देन त्रिपुरेश्वरी देन ना अन्य कोनो अब काहिनी त माजाग बो भुवनेश्वरी मंदिर सिब बाक्सा कोनो अमो तथ्य माने के भुवनेश्वरी मंदिर दन्यमानि को रांगसा मोसा निखे कायसे काली मूर्ति स्नारमन तंगो एक मन सुनाबाय रांगसा मोसा बायके स्नारमन तंगो एके बनो जखन जीवदान खाइले भर आफ्रोनि बुकुंगो तोला थेगै मूर्तिनि बुकुंगो तोला थेगै बो जीवरमानि रांमास फायखानो तोला उरि थांका हायता माने मतायके थाङा हायता एके ब कायसा तंगो बनो आरो भुवनेश्वरी मन्दिरावनो ब रजा हाय कायसा तंगो हाय कायसा कत तंगता एके ओ तो तानि हाकसारा माहि माने ब त्रिपुरेश्वरी मन्दिर जों तो हाकसारा मासे एके बनो तो फातानि तय फेमेनिसि हाय यादाबा इमांगो मामानिसि ब हाय जागे एके सम्भवत ता त्रिपुरेश्वरी मूर्तिले और भुवनेश्वरी मन्दिरले ब और प्रतिष्ठा खाइजा गियाना हायतानि अमखाने एके ओ त नयं मासि हमनासो
피야 버럭 또 딴 버럭 딴작만이 뭐 탁자카 피야 말마타 딴만이 타우파는 뭐 탁자코 너럭 사이만나 오두이포니노 오두이포니노 마타바리 하야케바 두르가바리 하야케바 카치 뭐타이라고 따복파노 파록 미십 하야케바 본록 딴작이 똥코 정 어버부 사이만 만작하제 술로서 사이 비시니 야골로 파노 버럭 단나님 타게리마니 মহারাজা গোবিন্দ মানিক বরক তানানি মথাগে রিমানি ইয়াগলো ফানো বরক হাই পুটলাস নামই আবনো তানমানি পাতি মুংর বাহিনী जों হুই তানমান পাতি মুংর বাহিনী जों কিসা কিসা বিজাব হায় খাবা রাসমালা রগ সাইমানো অভাইকেনো ফিয়া তিনি হাজার বিশিলাই থাকা ওলাই বুমারক নরক Archaeological Survey of India by sini sirisitini bubagarone sirisitini thairokno tabok moruk jagai tongo snampir jagai tongo bangla kotor phaikya ke mo bai thaiya jatnai phia morok joto sini hastini sini ha bubagarone hani basarone lai bumase o nok tabok siring basai kok sanarengya basai tongphano oboni bisingo gobang malai buma hoijak tongo abo जों सिनानि नांगौ सिनि सेराइ रक सिनानि नांगौ जों चाक्रा रक सिना नांगौ जतनि सिना नांगौ सिनि त्रिपुरानि लाइबुमानो सिनि बुबाग्रानि लाइबुमाबो जों साइमाननान नांगौ आबोनि बागिनि कक त्रिपुरानि नाइमं फाइदि जों तिनि हाइके सिरिं बासाइ तंनाय हलं चाइ थांनाय लाइबुमा रकनो कारेवै बाइके लोकरं थानि कचों खेयै nini lai buma rokno phuarei kairang kothma haike je chung man matei aboti lukrokno chung phonogi de man sini sationg ke norok nai tongli obai kene chung o rajbari na krangai oduipurni o buba oduipur buba rok raja salang manati norokno chung saikhanare nai tamhniba 184 jon tripura o hasteo raja salang mani abo বিশ্বনি আবো হায়ংনি দ্বিতীয় রাজতন্ত্র কলকে বংশ কেরঙি চাই থাংনাই রাজতন্ত্র আশক কতর কলক রাজতন্ত্রনি কথমা সাই সাবাইয়া হাইফানো जों आ কথমারনো কিসিসা খরিদেমান নরনো जों সাইখনারে নাই যতনি সে রাজা চালাংনাই রং নংখা ও উদয়পুরনি রাজবাড়ি উনো যতনি সে গোবাং ত্রিপুরানি রাজা রক রাজা চালাংখা বুবাগরা চালাংখা নরক নাই তংদি जों তাইবো ফংলাই নরকনো 나생이 동디 꼭 드리보라. 따복 진이 오보바그라록니 라이브마 시링 바사이동 헐렁 짜이 탕가 피야 정너너구이 파노 전원노구이 파노 버럭 따복 꼭 사나링이야 따모 옥만이 얼어 버럭 사나링이야 피야 어른이 오 뭐다이 녹니 파터럭 어른이 하럭 어른이 이드럭 저떠노 মহারাজা গোবিন্দ মানিক 하야케바 아버니 야굴니 রাজারকনি আবনি সেকানি রাজারনি লাইবুমারক বরক যতনো সাইমানো ফিয়া চিংতি প্রাসারক হাসিনি লুকরক সাইমানিয়া ফানো ও সিরিং বাচাই তংনাই মতাই নক চিনি লাইবুমানো করংরিনো জনো নাই ফাইদি জনো সিদি লাইবুমানো সেরংদি লাইবুমানো তাইবু নাইতক दिहनै जनो दागिउ तंगो जों आबनि बागिनो तंगै माया जों राजा खार अग्लिनि अंखारि मा फायो तामहनिबा चिनि लुखरकनो कचों लाइबुमानो आगिनि लाइबुमानो आगिनि चिनि बुबाग्रारनि लाइबुमानो बाहायके ताइबो काहामके जों फनोबैमान बरकनो ओकेरां कथमारनो साइमाननो हनै हिके नरक नाय तंगदि राजा रकनि ताइबो लाइबुमा करं जारकनो जों नरकनो फनंनाय नरक नाय तंगदि कक त्रिपुरा
narok nugui tongna takhuk te bukhuk song mo ongkha kaisa motainok o motainok 1668 খ্রিস্টাব্দ মহারাজা গোবিন্দ মানিকনি বিহিক গুণবতী ব ও মতাই নগ্ন ব তাংনা মুসু জাগৈ খাইনা মুসু জাগৈ মতাই নক তাংনা মুসু জাগৈ ও মতাই নগ্ন তাংমানি ও মতাই নক অরনি মাতাবাড়ি বা কুবুননি হাস্তেনি যে মতাই রক নক হাইমনি মিল সলাই মলাই ফিয়া ইয়াংনি salka babaini tei salgra babaini tei kaini oron rok matai nok nongnai yang nukhna tei kaisa phi obosabo tangkha tau phano tabok jratui orni laibu mawo kebo nai tugui me kho obosabo tangklangkha bo jaro tangklangkha chimi o salchibai yo tongnai je matai nok obongkha maharaja Govinda Manikoni bihi gunabati bo matai nok tangai kalang mani yang ta kaisa nor salgra phasing mahani ta kaisa matai nok tong norok nai manano o matai nok no bahaino bo phoro tangjakha na maharani o gunabati devi bondo tangai kalang thangka abobo clear kuno definition hai ka ba laibu mawo ba ni rasmalao seijak kari phia jeng khawa chongina kha oborok bahaino maharani gunabati hai ka ba chini Maharaja Govinda Manikoni bihikno tanglang mani ongkhna nei phi abo bom matai sab bom matai ni bagi sabani matai ni bagi tanglang mani abo tabo phano clear kebo kaham ke abono sai sai ke semane tamni ba oram matai kaisa pano matai kri matai nok bisinga matai kaisa pano kri chung nukha ke obo Udaipurni salka babai phajing kisisa oglini thik kacharano okai tham matai nok achogoi tongo belai khene naithok tabuk khano orani matai nok ke kchung kaham ongoi tongbai kho baiya kho jot idog wahne kaham ken tongbai kho bifia bisinga matai kri or rogole borok tanjang mani chungkuno mungsa mari bo mania ke norok phai nai phai mana takhuk te bukhuk sung orobo chini siri sitini laiboma gadal ja tong chini bubagra rokni তিনি সেজরাতেই উদয়পুরনি ভুবনেশ্বরী মন্দিরনি হাইখাবা রাঙ্গামাতিনি বুবাগ্রালনি নকনি চিমি আং কমল কলই মাংফিলিতি সানাই সুমিত দেববর্মা তে রাজেশ দেববর্মা কক ত্রিপুরা।